बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी के बाज़ वाक़यात ऐसे होते हैं कि हम उन्हें भूल जाते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं वो भूले नहीं जा सकते, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि हम उसे बड़ी आसानी से भूल जाते हैं, लेकिन कभी अचानक बैठे बैठे वो याद आते हैं और दिल करता है कि वो फिर शेयर किए जाएं। तो इसी तरह का एक वाक़या है जो मेरे साथ अमेरिका में पेश आया और आज मेरा दिल चाह रहा है कि वो आपसे मैं शेयर करूं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। वहाँ लॉस एंजलिस में कुछ इस तरह हालात पैदा हुए कि मुझे कुछ अरसे के लिए टैक्सी चलाना पड़ी। तो रूटीन यही होती थी कि सुबह घर से निकलना और उसके बाद वो आर्डर आने शुरू हो जाते थे और फिर वो सारा दिन कैब ड्राइविंग करके वापस आ जाना। तो एक दिन मुझे एक आर्डर मिला और मैं उसके मुताबिक रवान था कस्टमर को पिक करने के लिए। तो मैं सिग्नल रेड हुआ तो मेरी गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी। तो अचानक मैंने देखा कि दाएं तरफ से एक बंदा आया। वो शक्ल से कोरियन या कोई फ़िलिपीनी इस तरह का लगता था। 40-45 साल उसकी एज थी। तो वो जल्दी में इस तरह आया और मेरी कैब का उसने शीशा नॉक किया। मैंने नीचे किया तो कहता है इज़ इट फ्री। मैंने कहा नो आई एम ऑन ऑर्डर। और एकदम कहता ओ माय गॉड। वो कभी इधर भागे कभी इधर भागे और बाकी लोग तो अपनी प्राइवेट गाड़ियों में थे ना, कोई इस तरह कोई टैक्सी थोड़ी वहाँ पे खड़ी थी। तो बहरहाल जब मैंने उसकी काफ़ी बेचैनी देखी तो मैंने हॉन्क किया। वो फिर मेरे तरफ आया तो मैंने उससे पूछा मैं है व्हाट्स रॉन्ग। तो मुझे कहने लगा कि ओ आई एम गेटिंग हार्ट अटैक। उसके माथे पे पसीना भी आया हुआ था। तो मैंने फ़ौरन पिछला दरवाज़ा खोला। मैंने कहा बैठो। उसके बाद वहाँ का बड़ा सख्त लॉ है कि अगर आपने किसी पैसेंजर का आर्डर पिक किया है और फिर उसे फिर बाकायदा पिक भी जाके करना है, तो 10 मिनट तो ऑलरेडी हुए थे आर्डर लिए हुए। तो मैंने फ़ैसला कर लिया कि भाई अब चाहे जॉब जाए कुछ जाए, इस बंदे को तो हॉस्पिटल पहुँचाना है। तो फिर मैंने डिस्पैचर को अंदर रेडियो से ही कॉल किया और मैंने कहा कि इस तरह एक पैसेंजर है, ही इज़ इन एमरजेंसी और मैं उसे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, ही इज़ गेटिंग हार्ट अटैक। अच्छी थी वो डिस्पैचर, मुझे कहती इट्स ओके, ये जो तुम्हारी वाली कॉल है ये मैं किसी और को दे देती हूँ। चलो ठीक है। उसको फिर हॉस्पिटल, चूँकि मैं उसी एरिए में ज़्यादा काम करता था तो मुझे पता था हॉस्पिटल किधर है। वैसे भी रोड्स के ऊपर बड़े उन्होंने साइन बोर्ड इस तरह दिए होते हैं कि वो आप गाइड होते रहते हैं। तो मैंने थोड़ी सी ओवर स्पीडिंग भी की और उसे मैंने हॉस्पिटल पहुंचाया। फ़ौरन अपनी कैब से उतार के उसको इस तरह शोल्डर से पकड़ के मैं लेके गया अंदर, क्योंकि जो बंदा इस तरह बेचारा अटैक में हो उसे तो समझ ही नहीं आती कि मैंने कहाँ जाना और क्या हो रहा है। उसको तो उस वक्त अपनी जान की पड़ी होती है। तो मैंने वहाँ एमरजेंसी में जाके फ़ौरन उनसे कहा, मैंने कहा दिस जेंटलमैन इज़ गेटिंग हार्ट अटैक, प्लीज़ अटेंड हिम इमीडिएटली। तो मेरा ये मकसद था कि वो छोटी मोटी जो फार्मेलिटीज़ होती हैं वो ना हो और वो इस तरह की सिचुएशन की जाए। बहरहाल वो फटाफट वहाँ जो पैरामेडिकल स्टाफ था उन्होंने फ़ौरन उसे एंटर किया और उसके बाद वो स्ट्रेचर पर लटाया और लेके जाना शुरू हुए उसे। अब वो दूर पे स्ट्रेचर लेके जा रहे हैं और वो दूर से मुझे इशारे में कह रहा है ओ माय फ्रेंड आई वांट टू गिव $20 स्टॉप इट। मैंने उसे, जितनी मेरी आवाज़ थी हॉस्पिटल में ज़्यादा ऊंची भी नहीं बोलना चाहिए या बोला नहीं जाता, तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा डोंट वरी आई विल गेट $20 वेन एवर यू विल बी रिकवर्ड, योर लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन $20। मेरा ख्याल है उसे कुछ इंग्लिश लैंग्वेज के भी प्रॉब्लम थी। तो अब वो तेज़ी से जा रहा है और मैं भी वेव कर रहा हूँ, तो वो उसे ले गए। उतनी देर में एक पैरामेडिक्स की एक लड़की जो स्टाफ की है वो पास से गुजरी। मास्क उसने लगाया हुआ था। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा आप जब ये बंदा ठीक हो जाए तो उसे मेरी तरफ से मैसेज देना, आई एम द कैब ड्राइवर हु ड्रॉप्ड हिम हेयर, कि भाई तुम $20 की फ़िक्र ना करो, ज़िंदगी रही तो मैं फिर तुमसे ले लूँगा। क्योंकि ये हार्ट वाली सिचुएशन में कोई ज़रा सी भी आपके ज़हन पे टेंशन हो, स्ट्रेस हो ना, तो उसका बड़ा नेगेटिव असर होता है। तो बहरहाल वो कहती है मैं उसे बता दूँगी। उसके बाद मैं भी वहाँ से वापस आ गया। उसके बाद रात को सोने से पहले मुझे इतना अच्छा फ़ील हुआ कि देखो हम पूरी ज़िंदगी अपने लिए कमाते हैं, अपने लिए चलते हैं। तो आज इस बंदे की लाइफ अल्लाह बचाने वाला है, लेकिन जो सड़कों पे ख्वार हो रहा था, कोई
رائڈ دیکھنے کے لیے, کوئی ہیلپ دیکھنے کے لیے. میرا نہیں خیال کہ وہاں اتنا رواج ہے کہ عام بندہ جو گاڑی میں ہے وہ کسی کو اس طرح کیری کر کے ہاسپٹل لے جائے, بڑا مشکل ہے. تو پیسے اپنی جگہ ہے, لیکن وہ جو سکون تھا اور وہ مجھے جو فیلنگ ہوئی وہ مجھے آج تک یاد آتی ہیں. بہرحال تو اس کے بعد دن گزرتے رہے, لیکن میرے ذہن میں کبھی کبھی یہ خیال آتا تھا کہ یار اس بندے کا پتہ کیا جائے کہ وہ اللہ نے اسے زندگی دی یا کیا ہوا, کیونکہ میں نے تو اسے پراپر جگہ پہ سیف ہینڈز پہ پہنچا دیا تھا. تو بڑی مطلب بیزی لائف ہے امریکہ کی, نیک ٹو نیک وہاں پہ کام ہوتا ہے. ذرا بھی آپ ایک دن چھٹی کر لیں یا 1-2 گھنٹہ نہ کام کریں تو بالکل انسان نیگیٹو میں آ جاتا ہے. بہرحال میرا خیال ہے کہ کوئی مہینے 1.5 بعد مجھے چانس ملا تو میں اس ہاسپٹل گیا. تو میں نے ان سے کہا کہ میں یہاں پہ ایک پیشنٹ کو چھوڑ کے گیا تھا تو اس کا میں نے پتہ کرنا ہے. تو مجھے جو ریسیپشنسٹ ہے وہ کمپیوٹر پہلے کھلا ہوا تھا تو مجھ سے پوچھتی ہے اس کا نام کیا تھا. اب مجھے کیا پتا کیا نام ہے. اچھا اس کی ڈیٹ آف برتھ کیا تھی, میں کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا, میں تو بس ایسے کیب ڈرائیور تھا تو اس لحاظ سے اسے میں نے یہاں پہ ڈراپ کیا. کہتی ہے پھر ہم پرائیویسی کی وجہ سے نہیں بتا سکتے. میں نے کہا میں تمہیں ڈیٹ بتا دیتا ہوں. کہتی نہیں وی کینٹ ٹیل. اتنی دیر میں اتفاق دیکھیے گا کہ وہ لڑکی جس کو میں نے کہا تھا کہ اسے میسج کر دینا کہ بھئی میں پھر کبھی $20 لے لوں گا, ڈونٹ وری, وہ پاس سے گزر رہی تھی. اس نے ماسک لگایا ہوا تھا, میں نے تو نہیں پہچانا, البتہ اس نے مجھے پہچان لیا. تو مجھے کہتے ہو یو آر آسکنگ اباؤٹ دیٹ پیشنٹ. میں نے کہا ہاں. کہتی اوکے. اس نے پھر اس لڑکی سے کچھ کہا تو اس نے کمپیوٹر کھولا, اور خیر اسے خود بھی پتا تھا. تو مجھے کہتی ہے کہ ہم نے 3 دن تک اسے رکھا ہاسپٹل میں, بڑا سویئر ہارٹ اٹیک تھا, اور ہم نے اس کی کچھ سرجری کی, ڈیٹیل میں نے نہیں پوچھی. تو بہرحال وہ 3-4 دنوں بعد ٹھیک ہو گیا اور ہم نے یہاں سے اسے فری کر دیا. میں نے کہا تھینکس گاڈ. تو بہرحال میں نے ان کا شکریہ ادا کیا, میں باہر آ گیا. تو یہ واقعہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کسی بھی معاشرے میں ہوں, کسی بھی ملک میں ہوں, کسی بھی کلچر میں ہوں, اور آگے جو انسان ہے وہ کسی بھی نسل کا ہو, رنگ کا ہو, مذہب کا ہو, اگر کوئی اس طرح کی پریشانی میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی لائف کو تھریٹ ہے تو فوری طور پہ یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں اور اس کی مدد کریں, کیونکہ زندگی دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور اس چیز کا خیال نہ رکھیں کہ اگر وہ انجرڈ ہے, وہ حادثے کی وجہ سے ہے یا کوئی اس طرح مرڈر کیس کی وجہ سے ہے تو ہمیں عدالت میں جانا پڑے گا یا وہاں سے پوچھ پڑھ ہوگی. عدالتیں اچھی ہیں, وہ خیال رکھتی ہیں اگر کوئی کسی نے کسی انسان کی ہیلپ کی ہو تو اسے ایگزمپٹ کر دیتی ہیں, انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندے نے ہیلپ کی ہے. لیکن اس وقت جو مین نقطہ ہوتا ہے وہ اس کی زندگی بچانے کا ہوتا ہے, اس پہ آپ نے ایکٹ کر جانا ہے. اور باقی اللہ تعالیٰ جب زندگی بچا لیتا ہے تو پھر سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں. تو آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بڑی پرانی بات ہے, میرا خیال ہے اراؤنڈ 98-99 کی میں بات کر رہا ہوں. تو مجھے یاد آیا تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں. تو اگر آپ کو بھی اچھا لگا ہو یہ واقعہ تو ضرور لکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.